Sia-sia. Sia-sia naon. Astagfirullah. Kenapa? Bayi baca bayi. Cok kene cok maneh naon? Ah. Kenapa? Suara kena. Emang kayak ini. Pak kenal Pak. Ilham mau apa sih? Mana coba? Oke. Anak buah Habib Cabul. Ayo bahas di sini. Bahas. Kedua nih no. Balikin bayi, tempel bayi. Pakai sendok. Oh siap. Balikin pakai sendok. Bisa mereka. Aduk-aduk. Aduk-aduk tuh pakai sendok. Macam sama. Sendok tuh pakai sendok. Halo guys, di sini masih bisa. Ya. Oh berubah jadi Superman is dead. Nih Habib Cabul. Ada siapa? Tapokan kamu. Tadi di bolong nok. Tunga tutur aku korek. Mana didukut kan dulu deh. Reseh wasi lama. Bolong itu. Mantep ya. Mau beak di wae sanggup ya loba sih. Kaning Panan. Ayo ditanggul tadi. Heeh. Tadi nanyakeun jadi teu. bulldozer Tommy eueuh dia. Habib. Generasi penerus Mbah Bobi. Ikatnya geus dua balen. Ikat jin tomang itu. Ikatnya geus dua balen. Anu beri 2 permintaan gitu ya. Kamu lilat-lilat. Tah, kuring kan pagar. Leuweung.
Abib ciluk Mbak. Ini sih kamu balik aku ya. Ini kan jangan setar Mbak. Kalau Kan saya mau bisa ngupload di Bisa. Halo guys. Oh, Nah, cina apa ngobrol naon cina Habib. santai bi. Tapi ilham alim. Ganti. guys. Habib cabul. Malam